शनिवार माल ब्लॉक कुमलई ग्राम पंचायत निरपोचापुर बस्ती रामाधुरा चाय बगान कर सभी श्रमिक मान यूनियन INTTUC कर साथ जुड़ल और अपना समस्या कर बात के रखल। उपस्थित रहल माल ब्लॉक कर INTTUC सभापति श्री सुनील उराव, उप सभापति श्री जाकिर हुसैन, जयलाल उराव, रहसानुल अंसार इत्यादि सभा में उपस्थित रहल। सुनील उराव सोबे श्रमिक बनकर बात के सुनलक और एखन सर्दी है कुछ दिन कर बाद बगान बंद हुई जाई से लागिन मालिक पास से बात करी, यदि समाधान नहीं हुई होले बगान खुले कर बाद श्रमिक बनकर साथ मिलके एक बड़ा आंदोलन करवाए। श्रमिक बनकर मुख्य समस्या है जे उमन के काम हजरा मिला थे और PF कर व्यवस्था भी नहीं थे। निरपोचापुर रामाधुरा से रिपोर्ट जोहार डुआस। গার্ডেনের যে ওয়ার্কার আছে ওদের যে মানে সরকার যে আমাদের যে পাস করেছিল 232 টাকা হাজার ওটা দিয়ে নেই। তারপর বিঘা ওয়ার্কারের সমস্যা আছে, এখানে অনেক সমস্যা আছে, সেই জন্য আমাকে ডাকলো এখানকার ইউনিটের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট। আমরা আসছি, এদের সমস্যার সমাধান যতটুকু আমরা কোশিশ করবো কি ওরা মানে সমস্যার সমাধান হোক, এটি আমরা একটা